स्टूडेंट्स वेलकम टू इन्फोकास्ट अभी वार्ड है हार्ड वार्ड ज्वाइनिंग सब बोर्ड पे हम कर देंगे। वो भी हम नया एक तो कंटेंट लिया बिगिनर स्टूडेंट के लिए कुछ वार्ड हम देंगे कि बोर्ड पर दे देंगे। आप लोग उतर लीजिएगा, बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। अगले जो एग्ज़ाम होने वाला है बहुत टाइम आप लोग का मिलेगा, कम से कम 2 साल। आज से शुरू कर दीजिए। आज जहाँ वैकेंसी निकल रहा सब फिलअप कीजिए, एक धार से फिलअप कीजिए। रिटन टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए, स्किल टेस्ट के भी तैयार हो जाइए। शॉर्ट एंड खुद खास सब्जेक्ट नहीं है, जिसका कोई नॉलेज नहीं है तो स्टूडेंट के लिए बोल रहा। आप लोग ट्रायल दे के देखिए, 30 रोज 2 घंटे करके रोज प्रैक्टिस कीजिए। 30 रोज ट्रायल दे के देखिए होगा कि नहीं होगा, बाद में सोचिएगा, पहले प्रैक्टिस तो कीजिए, ठीक है। और वार्ड रोज देखिएगा, रोज को नोट डाउन कीजिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 25-30 तो वार्ड रोज होगा। और ग्रामर और कॉन्ट्रैक्शन फ्रेज आपको देखना ही पड़ेगा रोज, नहीं तो भूल जाओगे सब। और डिक्टेशन लेके प्रॉब्लम होगा। ग्रामर और कॉन्ट्रैक्शन फ्रेज हम जो वार्ड दे रहा बस इसी को प्रैक्टिस कीजिए। बस 2 घंटा आप रोज प्रैक्टिस कीजिए, देखिए 1 महीने में बहुत सारे स्टॉक ऑफ वार्ड स्टॉक ऑफ लिस्ट हो जाएगा। तो ये चैनल आप लोग के लिए है। ये सब वेस्ट बंगाल में 1 नंबर चैनल है, रिप्यूटेड चैनल है। ये चैनल में आप अगर जुड़ जाइए तो देखिएगा कितना सारा आप लोग का बेनिफिट होगा, फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसे का सवाल नहीं है। आराम से देखिए, घर में जो आपका टाइम होगा उसी टाइम पर आप खोल के देखिए, बस। और कुछ नहीं, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इंस्टाग्राम पे जो ग्रुप है आप लोग का उस पर लिंक कर दीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो यही তোমাদের এই যে বিগিনার ডিকটেশন দিচ্ছে একটা 55 স্পিডে, ওই 55 স্পিড ডিকটেশনের যে ওয়ার্ডগুলো আছে আজকে আমি বোর্ডে করিয়ে দেবো। ভালো করে ফলো করো। এমন কিছু সাবজেক্ট না, কিচ্ছু না। ডেলি 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা করে টাইম দাও, দেখবে 1 মাসে অনেক শিখে যাবে। অনেক কিছু তোমাদের স্টেনোগ্রাফি সম্বন্ধে নলেজ হয়ে যাবে। এমন কিছু হার্ড সাবজেক্ট না। আর অনেকে স্পেলিংয়ে কাঁচা আছে, স্পেলিংটা আমি দেখিয়ে দেবো। স্পেলিংয়ের লিস্ট অফ স্পেলিং, যে স্পেলিংগুলো ভুল হয় তার একটা লিস্ট দেখিয়ে দেবো। অনেক কিছু কন্টেন্ট আছে আমার কাছে, এই চ্যানেল থেকে সব কিছু তোমরা পাবে। কাজে এই চ্যানেলে তোমরা থেকো, থাকলে তোমাদের এই বেনিফিট কিছুই না। এরকম চ্যানেল কোনো জায়গাতে তুমি পাবে না। এই চ্যানেল থেকে যা বেনিফিট পাও অন্য চ্যানেলে 1% পাবে না। এটা বাংলার একটা শ্রেষ্ঠ চ্যানেল, রেপুটেড চ্যানেল। তুমি দেখো প্রতিটি ভিডিও খুলে তুমি করে নাও কত রকমের এখানে ক্লাস হচ্ছে। স্পেলিংয়ের লিস্ট দেবো, ওয়ার্ডের লিস্ট দিচ্ছি, তারপরে পিটম্যানের বইটা রিভাইজ করে দিচ্ছি, বিভিন্ন টপিকস নিয়ে প্যাসেজ দিচ্ছি, তার জর্নি, আর কি অনেক কিছুই তোমাদের জন্য সব প্রেজেন্ট করছি। কাজেই আমাদের একটা আশা আছে তোমরা এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে বাড়াও, ফ্রেন্ড সার্কেলে বাড়াও, লিঙ্ক করো, স্টেনোগ্রাফি গ্রুপে লিঙ্ক করো। ব্যাস এটুকুই। থ্যাংক ইউ ফর অল ভিউয়ার্স। লেটস গো টু দ্য বোর্ড। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फोकास्ट स्टेनोग्राफी। आज एक तो डिक्टेशन देंगे, वो सर कैलाश चंद्र पैसेज है, लगभग 80 स्पीड होगा। तो उसमें से जो हार्ड वर्ड है, ज्वाइनिंग है, वो बोर्ड पर हम कर देंगे। आप लोग ज़रा फॉलो कीजिएगा। आज एक डिक्टेशन देव कैलाश चंद्र থেকে 80 स्पीडे হবে। সেই ওই প্যাসেজের মধ্যে যে কঠিন ওয়ার্ড আছে, জয়েনিং আছে, সেগুলো আজ বোর্ডে আমি করিয়ে দেখিয়ে দেবো, তোমরা এটা দেখবে, ঠিক আছে। তো যাই হোক, আজ শুরু করছি। প্রথম ওয়ার্ড হলো প্রিলিমিনারি। পিয়ারোক LM, পিয়ারোক LM, প্রিলিমিনারি। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, ডাবল কাটিং গে ফর গভর্নমেন্ট। obtainable, BT, obtain, NBLOOK, notification, NHAP, decision, EPSON, intention, NHAP, ENSON, it would be necessary, quantities, QUANTT surplus, economically, KNO downhill,
prospected, PKT half, visualized, VS upper L ST loop, prospecting, PK half in, compensation, convert in SANU, small SANU, enunciated in SHT half, assessment, Stokes, M half, N hook, criticize, Kyaruk, T big circles, criticize, in favor of, N V double, in favor, V double, N V double in favor, after preparation. Departure, D Pyaruk double, acquisition, Kwa Sakle Sang Choto, Solatium, surface LTM. In this connection, in this representation, Mr. Vice Chairman, Emaruk, cutting B, circles J, M, N hook. Mr. Vice Chairman, Emaruk, cutting B, circles Vice Chairman, J, M, N hook. Modification, M, half division, Epson. Notification, modification, same stroke, खाली N notification, N half Epson, division, modification, M half Epson. Suffice, circles F, circles I dictum. Underline, under division L in, has also N hook, liability L division B, liability, L division B liability. तो ये हो गया आज का जो पैसेज हम देंगे उसी का वार्ड। आप जरा आप लोग उतार लीजिएगा डायरी में, আজকে এই ওয়ার্ডগুলো ভালো করে নোট করে নাও ডায়েরিতে, ভালো করে প্র্যাকটিস করো। এরকম করে আমি ওয়ার্ড দিতে থাকবো, তোমাদের ডায়েরি আমি নিশ্চয়ই ভরিয়ে দিয়েছি, অনেক আরও ভরিয়ে দেবো। তোমরা খালি প্র্যাকটিস করো, খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করো। আর তোমার সামনে পরীক্ষা চলে গেল, আর কটা দিন বাকি আছে। আশা করি তোমরা প্র্যাকটিসটা জোর কদমে লেগে গেছো, এটাতে ক্র্যাক করতেই হবে। আর গ্রামার কন্ট্রাস্ট ফিজার যে ইয়েগুলো আছে ফিজিওগ্রাফি পিটম্যান বইয়ের, ওগুলো ভালো করে দেখবে। এগুলো কিন্তু তোমাদের একদম পুরো মুখস্থ রাখতে হবে। जितना सारे ग्रामर पिटमैन बुक में है, ग्रामर कॉन्ट्रैक्शन फिजियोग्राफी सब बढ़िया से देख लीजिएगा। और हम जो वार्ड दिया है उसका भी देख लीजिए, उसमें भी बहुत कॉमन वार्ड आएगा। और এটা তোমরা ভালো করে প্র্যাকটিস করো। এরপর আমি বিগিনার্সদের একটা ডিকটেশন দেবো, বিগিনার্সদেরও আমি ক্যাচ আপ ওয়ার্ড দেখিয়ে দেবো। ক্যাচ আপ ওয়ার্ড প্রচুর হয়ে যাবে, ওদেরও ইয়ে হবে, উপকার হবে এই চ্যানেলের। তো তোমরা কাইন্ডলি এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে চারিদিকে লিঙ্ক করে দাও। থ্যাংক ইউ ফর ভিউয়ার্স। ডিকটেশন অডিও নেক্সট ফলোস। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफोकास्ट स्टेनोग्राफी। आज एक तो हम डिक्टेशन देंगे, उसका स्पीड होगा 80 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो जाइए। आज के डिक्टेशन दिच्छी एक 80 वर्ड्स पर मिनट, तुम्हारा नीचे चेष्टा करो, तुम रेडी हो जाओ। रेडी, 1 2 3 4 5, let's start. Sir, after this information is collected, primary work is done, and if the central government is satisfied that coal is obtainable, then within a period of 2 years from the date of issue of the notification under section 4, it will give notice of its intention
to acquire the whole or any part of the land or of any rights in or over such land as the case may be. It would be necessary because otherwise government would have had on its hands areas which need not have enough quantity of coal or coal which could not be economically prospected. Then, after the issue of this notification, other things follow. The usual type of steps are visualized in order to enable the government to effectively get hold of that land and to undertake prosecuting. The other clause about which I would like to make a mention at this stage is the clause relating to payment of compensation. There may be criticism, sir, with regard to the principles which have been enunciated for assessment of compensation. These principles are given in clause 13 of the bill. The criticism may be of two kinds. My friends opposite may criticize it on the ground that the principles that have been laid down are too liberal and are weighted in favor of those whose rights are to be acquired. Then again, sir, there may be criticism from some other friends, maybe, sir, towards my right or to the left of my honorable friend opposite, who might be able to put up a case saying that we are making a departure from the normal principles with regard to which the country has become familiar, namely those under the Land Acquisition Act, with all the provisions regarding the payment of solatium of 15% or the like. Government shall in this particular case have adopted a pattern, some indication of which had already been given by Parliament. I would, in this connection, with your permission, Mr. Vice Chairman, like to refer to the principle which are laid down for payment of compensation under the Mining Leases Modification of Terms Rules 1956. These rules, sir, were discussed in Parliament and these rules were later on adopted. I would not weary the Honourable House by reading the various clauses of the relevant rules. Suffice it to say that the principle, which is the underlining principle in those rules, has also been adopted with necessary modifications to fit into the pattern of the present act in the compensation clause, which is clause 13 of the bill. The principle is the liability to pay compensation.